कयामत की 10 बड़ी निशानियां। एक दिन मस्जिद नबी में कुछ सहाबा बैठकर बात कर रहे थे और अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि सहाबा क्या बातें हो रही है। तो एक सहाबी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, हम कयामत के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देखो, जैसे कि दज्जाल का आना, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आना, जैसे कि एक दुनिया में एक ऐसा जानवर आएगा जिसके कान हाथी के जैसे होंगे और जिसका सिर बैल के जैसा होगा और जिसकी गर्दन ऊंट जैसी होगी और जिसका सीना शेर के जैसा होगा। कुछ 10 बड़ी निशानियां आज हम इस वीडियो में कहेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आज आखिर कयामत से पहले ऐसी 10 बड़ी निशानियां कौन सी होंगी, जैसे कि दज्जाल का जाहिर होना और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना और उसके बाद याजूज माजूज का आना और उसके बाद दुनिया में एक ऐसा धुआं छा जाएगा, पूरी दुनिया अंधेरे से भर जाएगा और उसके बाद दुनिया में एक इतना बड़ा जानवर आएगा जो लोगों से बात करेगा उनकी जबान में। उस जानवर का जो कद होगा इतना लंबा होगा आप सोच भी नहीं सकते। उसकी जो गर्दन है वो ऊंट जैसी होगी और उसका जो सिर वो बैल जैसा होगा और उसके जो कान है कान हाथी जैसे होंगे और उसका जो सीना है वो शेर के जैसा होगा। एक ऐसा जानवर दुनिया में जाहिर होगा और उसके बाद सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकलेगा और उसके बाद दुनिया में एक ऐसी आग लगेगी जो पूरे दुनिया के लोग हैं वो मैदान महशर की तरफ भागेंगे और मैदान महशर में जमा होंगे। तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, इस वक्त कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। ये यहूदी कितना जुल्म करते हैं मुसलमानों के साथ। जो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, जिन्होंने इराक, जिन्होंने फिलिस्तीन, जिन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद किया, मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन। और एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल भी नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि आप सबको मालूम है इस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्यों हम हारते हैं इनसे, फिर भी क्यों हम हमेशा मारे जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ सहाबी, आप सबको पता है जो यहूदी है उनके दिल से मुसलमान का खौफ निकाल दिया जाएगा। जैसे कि आप सबको इस वक्त मालूम ही है कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के खिलाफ होता है, भाई के खिलाफ होता है, एक दूसरे के साथ ही ये लड़ते हैं। जैसे कि आप इस वक्त दुनिया में देख सकते हैं इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है। जो आज ये हालात हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, आज से 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था। और इसके बाद जब कयामत नजदीक होगी तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, अहले बैत के खानदान से एक बच्चा पैदा होगा और वो बच्चा आम बच्चों की तरह बड़ा होगा, आम बच्चों की तरह पैदा होगा। और एक दिन यही बच्चा एक रात में पूरी तरह से चेंज होगा, पूरी तरह से इस बच्चे के अंदर ऐसी क्वालिटी आएंगी जो एक आम बच्चे में नहीं होंगी। एक ही रात में ये बड़ा होगा और इसी बच्चे को जो मक्का के लोग हैं, इसी बच्चे को वो अपना लीडर मानेंगे, इसी को अपना लीडर बनाएंगे। जब मक्का के लोग इसे अपना लीडर बनाएंगे, अपना लीडर मानेंगे, तो ये एक ऐसी आर्मी तैयार करेगा
اس آرمی کی وجہ سے یہ اتنے طاقتور ہوں گے، دن بہ دن اتنے طاقتور ہوں گے، یہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت کے خاندان سے وہی بچہ ہے، امام مہدی۔ جب امام مہدی اس دنیا کو امن سے بھر دے گا تو اس کے بعد دنیا میں ایک ایسا انسان آئے گا، ایک ایسا، وہ پوری دنیا میں وائرل ہوگا، پوری دنیا میں چھا جائے گا۔ اس کے پاس ایسی کوالٹی ہوں گی جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہوں گی، جیسے کہ یہ ایک انسان کو زندہ کر سکتا ہے، یہ لوگوں کو کھانا دے سکتا ہے، یہ لوگوں کو کچھ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی پاور رکھی ہوگی، اور یہ کوئی اور نہیں، اس کا نام دجال ہوگا۔ جب دجال اور امام مہدی کے آرمی کے بیچ میں ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا ان کے بیچ میں، لیکن وہاں پر امام مہدی کی جو آرمی ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اسی کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد جو مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے وہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، یہی دو پورے مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد ایسی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی پوری دنیا میں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اگر 100 لوگ ہوں گے تو 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مر جائیں گے اور ایک بچ جائے گا، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ اگر کوئی پرندہ اوپر سے چلے گا تو جب وہ نیچے دیکھے گا، نیچے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہوگی، اتنی تعداد میں قتل ہوں گے۔ اور اسی کے بعد دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کریں گے، اور پھر سے ایک بار دنیا میں انصاف چھا جائے گا، امن و امان چھا جائے گا، پھر سے ایک بار پوری دنیا۔ یہ تھا پارٹ 1 میں ہم نے ذکر کیا 5 نشانیوں کا، اور پارٹ 2 میں ہم کریں گے 5 نشانیوں کا، اور اس کے بعد جو 5 بڑی نشانی ہے وہ بہت بھیانک ہوں گی، جس میں سے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، جس میں آگ پھیل جانا، اور جس میں ایک بڑا جانور آئے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا، بہت ہی خوفناک ہوگا، وہ پارٹ 2 میں ہم ذکر کریں گے۔ تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو ہم پارٹ 2 بنائیں گے سب سے پہلے وہ آپ کے ہی پاس پہنچنا چاہیے۔ مہربانی کر کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔